पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्राद्ध वार्षिकी ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜୀବ ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଶେଷ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ। सेबड़ी वरिष्ठ नेता जयदेव जेना कहते से सर्वकनिष्ठ प्रधानमंत्री थिले। से देशर महिला मानकु गुरुत्व देउथिले। राजीव गांधी को दान अतुलनीय। जने बढ़िया लोक थिले, साधा सीधा लोक थिले। आम साथरे धौली पहाड़ जाइछन्ते, आम साथरे नंदनकानन जो लैंड सफारी से उद्घाटन करछन्ती। बहुत बढ़िया लोक। आज मुहटा सामने देखा जाउची। लास्ट मीटिंग आम 3 नंबर खेल पड़िया करतलो। अद्वितीय नेता थे। साइंस डेवलपमेंट तांकरी टाइम रे, मोबाइल लोक धरिछन तांकरी टाइम रे, 5 तरखा जो पंचायत भोट होइछि तांकरी टाइम रे। जने जहाँ को कुआ जाए भल मानव थिले।